Let's go, let's go, let's go. Saan ba ito? Set 2. Let's go, my dear. Nice one! Hindi tayo mag-kiss, Anir. Go, Mark. Yeah! Sabay, relax. Yan! Nice one, nice. Relax lang. Relax lang, go. Isipin mo, ready ka sa next shot, hindi yung sa shot na yun. Isipin mo yung next shot, ah. Isipin mo yung next shot para relax ka sa... Isipin mo yung next shot para relax ka lang. Masyado nag-relax. Masyado nag-relax. Three, two. Yan. Score, 2 up. 2-2. One doon, ha? Hindi mo nilalakas ah. 3-2. Well, sino ka? Wow! Highlights oh. Highlights! 3 up! Dumaan din ito. 3 up! 3-4. 4-3. 4-3. Relax. Yan! Ito ba? Austria. Di ba, Mark, pag relax ka, tulis? 5-3. Ano pa? 6-3. Tapos, baka mag-third set to, ah. Decider ata ito. Mark, relax. Ang bagal eh. Mali pa kami. Ha? Mali pa kami. 4-6. Nice. Yo! 7-4. Sibay! Five, 7. One more. I'm firing this one. Same? 6-7. How about same? Again? What was the score? We do? What was the score? 1-1? Oh, it's a stump. 6-4. 6-7. 6-4. Ano 6-7? Relax. Oh, look at that. Out. Austria. 7-4? Ang score, 7-4, di ba? 7-4. Uy, ganda. Relax. Kinulang ka sa atras. Ha? Kulang sa atrás. Ang daya mong time eh. Saka yung atras na yun. Tsaka sa gitna mo lang isipin. 5-7. Ganda. Harap ka. Balik. Ay, wait ka nag-rotate doon. 6-7. Relax. Pa! Let's go! 8-6. Hey, ano naman? Hoy! Hirapan ka dito. 8-6. 8-6. Oh, yan. Pa! Nice one! 9-6.
Ready. Do, naglakad si Don. Ready lang yun. Naglakad eh. 7-9. 7 na. Marunong ka pa sa umpire eh. 7-9. 10-7. Ay, Mark. Relax. Ay, ako po, binakan pa. Ayan, hindi ka tuloy. Mark, andiyan mo na yung mga tumataas na bola. Sa higher level, hindi na tumataas yung bola. 8. 8-10 na. Wow! 8-10! May Decepticon na rin. 10-8! Ano, Decepticon eh. Ano na? Relax. Yan. Relax. Relax. Ako, binakad na naman. Oh, hindi ka tuloy. Ang dami-dami mong time, binakad mo pa. 9-10. 11-9. Huwag mo ba kami naman pag may tayo ka? Oh! Bastos ha, kaya tamaan. 12-9. Pa! 10-12. Yeah! Yeah! 3-0. Ay, ba't yun yung bola? Boom! Boom! Aya! 4-0. Decider ko. 4-0. Kastan mo yung bola, Mark. Kasama rin. Kastan mo, kastan mo. Yan! Yan! Tara! Oh, binakad na naman. Kastan mo, men. Kaya mong time mo. Lumabas ba? Kaya mong time. 5-0. Ayan. Nice one. 1-5. Oh, yup! Let's try, Mark. Mark, yung gano'n, susundan mo yun. Oh, pag dinarap mo, susundan mo. 2-5. Ay. Boom! 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 Ay! Ang gigil na naman! 3-5! Yeah! Okay, walang tao. 4-5! Ako po, nahabol na. Yeah! Pasok! Sir. Good job, my dear! 5 up! Ako po, ilaw! Nakaba na sila! 6-5! Tara, tara, yun eh. Ay, tara, may miss kami dito eh. Hop! 6-6! Sino ka laro? Yes! Ah, si Mark! Ano miss ka ba? Kayo ni Greg. Greg, you wanna play? Greg 3, ikaw tabi. Kayo ni Greg. Buhatin mo ni Greg. Ah, si Adrin? Hold on, Greg. Adrin! Laro ka ba? Ano, hold on. Ating grab. Okay. Next time. Tara, Mark, tara tayo. Here you go. One, Mark, relax. Yan! Yan! Prestuhan mo, tsaka relax. Hindi tamad, tsaka relax. Aldrin, Jay, naman ni Mark! Ako na! Ay. Sige lang, tapusin ko lang dito. Boom! Uy, no, ganda bakal dyan, no? Ang score? 9-7.
9-7? Ako po, my dear. Saka hindi ka nag-reset sa defense doon. No? Point 7. Point 7? Ha? 8-9, 8-9. Ready. Oh, nice! Oh, nice! Bagal. 9-9! Slow motion ang swing mo. Oh, yeah! Good shot, Mark. 9-9! Nice. Nice one, my dear! Good drop. Tawag doon, Decepticon. Point! Talo pa kayo ba? Relax, Mark. Relax, relax. Yan. Ah, peke. Ama, akala Good, titirahan good, na. good! Good! Ah, sobrang relax. Nabitawan ko yan na kayo ka. Ayan! Ano, alaka na! Ayaw pa! Ano ba? Bitin nyo, Phil. Oo nga eh. 1-0, 1-0. Pag hindi nakapasto ko. Oo nga, bitin pala yung clear mo. 1-0, 1-0. Ano nga, para mag-set? Ako po, 1-1. Ako na ba sila nung una? Si Aldrin ba? Aldrin! 1-1, 1-1. Let's go. 2-1. Ano yun? 12-11? Good placement. Ah, 22-22. Ganda na lang pa na. Nice. 23-22. Hindi lang ginawa. Ayaw tapusin ah. Ayala serve. Service ace. Nice! 23-23. Ay, sige, gana. Pwede na. Nice! Ay! Pasok. Ano nangyari doon? 24-23. Tapos parang, Nakita ko pa kasi mag-retrieve bago ka pumasok. Tumalo na kita ako. Pinabot mo na pali eh. Ito na garapan mo na doon. 4-3! Wala! Wah! Wah! No! 24-24! Boom! Boom! Nice. Go na! Boom! Ay! Sa gitna lang. Sa gitna lang nila doon. 25-24. Ay! 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 Good game! Hindi ang orange gusto na. Mas din lang ako.